Jangan dia mungkin dari mana? Tak kata niat usolli sunat tahajud tu tak kata. Cuman Allah ngomong dalam Al-Quran wa minal laili fatahajjad bihi. Maksud bukan hajat ya, ini kalau malam bertahajud lah, bukan sholat tahajud, artinya sholat malam setelah tidur. Jadi dari bagian malam itu jadikanlah kita sholat malam setelah tidur, itu maksudnya. Bukan sholat tahajud. Gimana sini itu kata jadi WT, jadi istihoro, jadi taubat, jadi apa? Jangan dari mana sih? WT ngomong dia itu kan kalau balik saja makan dulu, kami sudah makan keringan sampai makan apa? Tidak, sampai bangun jam 1 baru sholat tuh termasuk tahajud. Jangan mungkin tetap alam semula ini. Jam 11 jam 8 jam 11 tetap dapat. Iya. Ya, kalau dia lebih ragu, kalau nampak ada. Kalau terlebe, boleh itu aja. Ada yang aja. Kagak dari Facebook karena baru kirim ke Facebook antum. Dan tentu bahasa Arab itu nah, tak kata yang ngetik. Siapa tinggal tadi? Bulan belum benar. Mali. Tangan tadi. Mali. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. امتثالا الامر والتصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة في شوق اليه وتعظيم لقدرته وكونه على ذلك وتقبلا من فضلك واحسانك وازل حجاب الغفلة عن قلوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نورك الاسباق وصراطك المحقق الذي أبرزه رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نقطة مركز الباء الدائرة الأولية وسر أسرار الألف القطبانية الذي فتحت به رأس الوجود وخصصته بأشرف المقامات بمواهب الامتنان والمقام المحمود والزمت بحياته في كتابك المشهور لأهل الكشف والشهود وهو سرك الجامي الذي أحييت به الموجودات من معدن وحيوان ونبات وبالقلوب وروح الأرواح وإحلال الكلمات الطيبات القلم الأعلى والعرش المحيط روح جسد الكونين وبرزخ البحرين ودامي اثنين وفخر الكونين أبي القاسم أبي الطيب سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل الأرض أبدا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. قال الامام بالدعوة والارشاد وهذه البلاد والعباد من ذات الحبيب عبد الله بن علي الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للرافدين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال رضي الله عنكم واعلم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أنبياء الله وملائكته وعباده الصالحين
وما يعين على طاعته كل ذلك من محبته تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يرزقكم به من نعمه وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي بحبي. وقال عليه الصلاة والسلام عن الله: وجبت محبتي للمتآبين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. وللمحبة الصادقة علامات أجلها وأعلاها كمال المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وبحسب المحبة لله تكون المتابعة لحبيب الله إن كثيرا فكثير وإن قليلا فقليل والله على ما نقول وكيل. الحمد لله شارح الصدور ميسر الأمور ودافع الشرور والصلاة والسلام على معدن الفضل والنور سيدنا ومولانا محمد البدر البدور وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم النشور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه بأوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kembali pada sore hari ini kita menghadiri majelis ta'lim al-hidayah. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir dan semua muslimin mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta benar-benar bisa membedakan antara hak dan batil. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga selalu tak lupa kita aturkan buat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada semua keluarga beliau, sahabat-sahabat dan juga pengikutnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita masih tetap membaca kitab Risalatul Mu'awanah wal Mu'adzarah liraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Namun kita tidak melanjutkan pelajaran kita membaca tentang mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad atau pengarang kitab ini beliau mengatakan wa'lam anna mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'ir anbiya'illahi wa malaikatihi wa ibadis salihin wa ma yu'inu ala ta'atihi kullu dzalika min mahabbatihi ta'ala. Ketahuilah bahwasanya mahabbah atau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua nabi-nabi juga malaikat-malaikat juga hamba-hamba Allah yang saleh dan apa yang membantu kita atau sarana untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu adalah bagian dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Rasulullah
juga termasuk bagian daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita buktikan dari salawat kita kepada Rasulullah. Ketika kita bersalawat, kita mengawali dengan Allahumma ya Allah. Ini berarti ada mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak cinta kepada Allah, tidak mungkin kita akan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik sallim. Juga cinta kepada para nabi dan rasul. Inilah salah satu kelebihan kita dari umat Rasulullah SAW, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan kepada kita, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya, yaitu tidak boleh membedakan fil imani wa tasdiqi bihim, dalam beriman dan membenarkan bahwa mereka adalah utusan Allah, mereka adalah nabi-nabinya Allah. Tidak seperti orang Yahudi atau orang Nasrani, di mana mereka tidak mempercayai satu nabi tapi mempercayai nabi yang lain. Ada campurannya, artinya ada nabi yang mereka cintai, ada yang mereka tidak akui bahwa nabi tersebut adalah nabi. Sebagai contoh adalah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi yang walaupun mereka tahu benar siapa Rasulullah, banyak kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi itu mereka tahu dengan Rasulullah, bahkan tanda kelahiran Nabi Muhammad. Seperti pendeta Isa namanya, bukan Isa, pakai so. Ini adalah seorang pendeta yang memang menunggu kelahiran Rasulullah, dan dia ketahui tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kakek beliau Abdul Muttalib, kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib, membawa Nabi Muhammad kepada pendeta Isa ini, lalu dia langsung membalikkan tubuh Rasulullah dan dia melihat ada tanda khatamun nubuwah atau khatimun nubuwah. Jadi dua bahasa, boleh khatamun nubuwah, boleh khatimun nubuwah. Benar galot. Tanda di belakang Rasulullah seperti daging yang berwarna putih kemudian mengeluarkan cahaya sebesar telur burung merpati situ di belakang dan mengeluarkan bau yang wangi. Nah, pendeta Isa atau rahib Isa ini dia tahu. Maka ketika dia balikkan, dia melihat tanda tersebut, dia berkata kepada kakeknya Rasulullah agar menjaga ini anak atau menjaga Rasulullah. Orang seluruh Arab akan ikut kepadanya, kata Isa. Dan andai aku masih berumur panjang, aku akan mengikuti dia. Karena pada saat itu Isa pendeta ini sudah tua umurnya. Artinya apa? Dia sudah tahu tanda-tanda lahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebagian lagi Yahudi, walaupun mereka tahu, mereka tidak mau mengikuti Rasulullah, bahkan tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Begitu juga orang-orang Nasrani. Tapi kalau kita, mesti semua Nabi dan Rasul kita katakan, kita beriman bahkan kepada mereka bahwa mereka adalah utusan atau nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Kita mesti akui bahwa Nabi Isa adalah Nabi, adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Nah, cinta kepada Nabi ini juga cinta kepada hamba-hamba Allah yang saleh, ataupun semua amal yang membantu kita taat kepada Allah, itu juga bagian daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Ahibbullaha lima ya'tukum bihi min ni'ami." Cintailah oleh kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa?
Apa sebab kita mesti cinta kepada Allah?